Good morning. Hi guys, good morning. Ayan. Kanya-kanya ng video guys. Hi guys, good morning. Good morning, good morning. Binaba ko na to ha. Good morning sir. Good morning, good morning. Banti ka na daw, banti na. Wala na. Yan. Sasarado na? Okay na. Ay, bigat. Ay, sorry. Don't hurt yourselves and have fun, okay? Shout out kay Kuya. Ingat Kuya pagbalik. See you Thursday. See you on Thursday. Yeah, Thursday. Okay. Kanina rin. Mamayo kay Mami? Dande. Dali lang po pag Yan guys, lipat na naman kami. Yan. Doon ulit dati guys. Saan ba talaga ate, kuya? Good morning, good morning. Good morning. Tito Jo. Mamayo sa Tito Jo at walang bahisan yun. Hello guys, what's up guys? Moto vlogs in the house. Yeah. Ayan guys, yan. What's up guys? About the vlogs. Maganda. Shout out kay Valerie. Ayan guys. Wala pa. Pabora kami guys. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan, Boracay, Tukatiklan. Ano man ito guys? Wala. Ayan. Wala pa. Boracay. Wala pa guys. Yan. Ito muna ang ride si Moto Vlogs in the house. Yan. Papakita ko sa yung mga kasama ko guys. Yan. Mga team Ramalan yan. Yan sila. Hi ma. Good morning. Shout out. Pagod ako. Layo na siya. Hindi naman at video yan yung mga kasama natin sa mga ganda at makikisig at guwapos. Ayan. Ay ma'am, vlogger paano naman. Yes ma'am, thank you ma'am. Saan tayo next time? Ano na tayo sa Brazil? Ayaw mo sa Iran, sa Israel? Ay, hindi. Ano muna? Siguro mag-Spain muna tayo. Ay. Busy na dalawa. Yung mag-tiyo, busy. Yan, saan yung kasama mo dito? Yan, ito. Tulog na yung dalawa. Isa, nakahiga na yung isa. Ito, abangan ninyo yung pagbablog nito mamaya. Ayun, nagising na yung dalawa. Yan, nandito na kami sa dito sa gate. Hinihintay lang yung announcement. Wala pa eh. Yan guys, mamaya na lamang ha. Moto Vlogs in the house. Peace man. Good morning. Hi guys, good morning. Hi.
Candidates number 69. Hi guys, good morning. Okay lang. Hi, good morning. Yes, Ramalan is the best and number one. Yeah, good. Yeah. Yeah. Good morning. Yes. Ba't kayo putol? Hi, good morning. Kaway ka ate. Yan. Yes, sir. Good morning, sir. Peace. Yes. Magkano kami magdudubay kami. Kita niyo kami. Ito siya. They by Donna. Hi, Donna. Ayan guys. Hi, Jilene. Anjili kay Papa. Papa. Maxi, Papa. Saan na kami ni Madong kasi Dubai pa na kami Dubai. Tapos huli ay Boracay guys. Ayan. Pasok pa kami. Nakabigil pa. Pila. Pila Madong. Ako na ba yung airplane? Meron na ulit guys. Ginagawang motor na yun. No, drifting pa yun.
may system ano, Dok? Opo. Kaysa yung ikaw ay ano, DIY ano. Para mas mahirap ano. Oo, mahirap. Maganda talaga ay ano. Nakapackage. Oo. Okay lang yung mga DIY. Yung mga ang lalaki ng ano. Bato-bato. Bayi mo siya ng ano. Ano pa ba bayi ko? Bali mo nulo. Hi, good morning. Yan, nandito na kami sa ano. Nasa Paradise Garden na kami, guys. Ayun, nandito na. Mga nakaupo na, mga pagod. Ayan. Ayan, may ngat-ngat pang saging yung isa. Ayan, guys. Ang ganda. Paradise Hotel. Kanya-kanya ng pwesto. Hanapin ko may charger. Saksakan. Ayan. Ayan, guys. Ito ang Paradise Hotel. Hello. Hi. Sige na. Ayan. Ito yung check out. Doon tayo sa kabila. Naghanap ako ng pwedeng saksakan. Ayan. Ayan. Ito yung desk nila. Kaya tinatawag na desk kasi may desk doon. Ayan. Hi guys. Hi girls. Good morning. Nakakatuwa naman. Iba-ibang posts. Ayan, guys. Okay guys, maya na lang at ako'y mag-charge. Hi! Hi girls! Welcome to my vlog. Ayan.